अनिश टीवी को आपण मानक स्वागत। वर्तमान आम अच्छु कुरुमुईसाणी एक आई कैंप रे जोटा कि घनश्याम मिश्र ट्राइबल ट्रस्ट आनुकूल्य यही चक्षु चिकित्सा शिविर अनुष्ठित होउछि। आउ एही कैंप 2 दिन धरि चलिबो। एबे आमे वर्तमान डॉक्टर पाखु जीवा ताक पाखरु ए कैंप विषय रे किछि मत नबा आउ किछि एठी उपस्थित किछि जनसाधारण पाखरु मध्य ए आई कैंप विषय रे किछि आलोचना करिबा। जीते जीते रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान। जीते जीते रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान। हाँ, ये हमारा जो माइंस द्वारा जो ये प्रोग्राम आज चक्षु चिकित्सा शिविर ये अति उत्तम गोटे कहबी माइंस गोटे उत्तम एटा योजना बा प्लानिंग। या द्वारा आमर अंचल जो लोक मैंने अच्छा निरीह आदिवासी भाई भौणी मैंने जो मैंने अच्छा जो मैंने आखिर से चिकित्सा जानते आखिर किभली अति गुरुतर अवस्था जाकि से डॉक्टर पाखे पहुँचती से को आउ चक्षु फेरवा बेले बेले बहुत संपूर्ण भाव में सहयोग हुए ना। तेणु ये उत्तम व्यवस्था एटा फल साधारण लोक मान मध्य गोटे सचेतनता ये गोटे काम हम फल लोक निज आखिर केयर नेबे एवं टाइमली ट्रिटमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद कंपनी को ये सब प्रोग्राम कर ये जनमंगल कार्यक्रम कर अशेष अशेष धन्यवाद आमर गुरुमुईसाणी महोत्सव अधिकारी को कार्यकर्ता को और स्थानीय प्रतिनिधि को। थैंक यू सर। आपण एथिरे मुख्य अछंती ट्रस्ट रो आपण कोंतु आपण ए कैंप विषय आमे एठी माइंस बहुत दिन अलरेडी माइंस चलाउछु एवं एई सब प्रोग्राम आमे ऑलरेडी हमर सीएसआर अकाउंट रे आमे करि थाउ। आमे चाहूछु जे आउडी आसे पासे जते भी गांव अछि समस्त गांव रो लोक मान की सुविधा पांती आमे भविष्य भी एरकम छोट छोट प्रोग्राम आमे करूथबु एवं आमे चाहूछु जे समस्त गाँववासी जो जमाना अच्छे ताको जदि किसी प्रॉब्लम भी थाए तो से माने आम पाखे आसले आमे ताको से सहयोगिता देवा कथा आमे से देवा पई चाहूछु। हूँ कोऑर्डिनेट किशोर जेना मु भूमिका चक्षु हॉस्पिटल रो सीनियर जनरल मैनेजर ओडिशा। आज ये जो कार्यक्रम घनश्याम मिश्रा आयरन और प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये आयोजित होइछि। मनुष्यर जेते अंग अच्छी तार मुख्य अंग हूँ चक्षु। चक्षु नहीं तो दुनिया रे किछि नहीं। तेणु यही कार्यक्रम को सफल करने घनश्याम मिश्रा प्राइवेट लिमिटेड आयोजन करछन्ती। आमे प्रत्येक गाँव रे जो माने वयस्क वरिष्ठ नागरिक माने अछन्ती मौसा माउसी माने सेमानकर जो चक्षु समस्या अछि से चक्षु समस्या केमिति दूर हबो सारा ओडिसा रे भूमिका चक्षु चिकित्सालय 30टा हॉस्पिटल माध्यम रे ये कार्यक्रम को परिचालन करा जाउछि। आजिर ये कार्यक्रम एक मुख्य विशेष कार्यक्रम। एठी जो माने आज सिलेक्टेड हेबे मोतियाबिंदु चिन्हट हेबे सेमान को भूमिका चक्षु चिकित्सालय करंजिया को नियाजिबो एवं पेशेंट मानकर रहिबा खाइबा औषध इत्यादि समस्त खर्च हॉस्पिटल तरफ बहन करा जिवो एवं आज जो माने एठारु जिबे सेमानकर आखि सर्जरी कला परे आसंदा काली पुणी एठी आनिकी छाड़ी देबार व्यवस्था करा जिवो। ए होची कार्यक्रम रो मुख्य कार्यक्रम। धन्यवाद। आज आम कंपनी पाई विशेषकर घनश्याम मिश्र सन्स प्राइवेट लिमिटेड जो आमर सीएसआर इनिशिएशन निया जाए घनश्याम मिश्र ट्राइबल वेलफेयर ट्रस्ट माध्यम रे गुटे चिंतन है जे आमर ये कुरुमुईसाणी अंचल 5टा पंचायत मध्य जो मानकर आखिर विशेषकर बयस साध्य होला परे विभिन्न आखिर रोग एवं मोतियाबिंदु
ଗ୍ଲୋକୋମା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ସାନପଖଣା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ନେଇକି ଏପଟେ ଗୋଆଲଡାଙ୍ଗେରି, ସୁଦର୍ଶନପୁର, ବଡ଼ମୌଦା, ସୁନ୍ଦର, କାଳିମାଟି, ତେଲେଇଜରି ସବୁ ଯେତେ ପାଖଆଖର ଗାଁ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରେଇଥିଲୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ 2 ଦିନିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି, ଚକ୍ଷୁ ଶିବିର କରାହଉଛି। ଏ ଚକ୍ଷୁ ଶିବିରରେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଭୂମିକା ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ ମାଧ୍ୟମ କରଜିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେନିଫିସିଆରୀକୁ ଆଖି ମାନେ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଆଇ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା ବା ତାଙ୍କର ଡିଟେକ୍ସନ କଲା ପରେ ପ୍ରପର ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ କରି ଯେମିତି ସେ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଆବଶ୍ୟକ କରିବେ ମେଡିସିନ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ରିଡିଂ କ୍ଲାସ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ମେଡିସିନ ତତ୍ସହିତ ଯାହାର ମୋତିଆବିନ୍ଦୁର ଅପରେସନ କରିବାକୁ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରେସର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାରାଫର୍ନିଆ ଅଛି ତାକୁ ସେଥିରେ ଯୋଉମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ କନସର୍ନ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯିବ। ସେମାନେ ମାଗଣାରେ ଚକ୍ଷୁ ଅପରେସନ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର CSR ବା ସାମାଜିକ କମ୍ପାନୀର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତେ ଏ ପ୍ରକାର ଶିବିରକୁ ଗୋଟେ ମେଗା ଆଇ କ୍ୟାମ୍ପ ଶିବିରକୁ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଟାକୁ ସଫଳ ଭାବରେ କେମିତି ଆମେ 2 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବୁ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ଏବଂ କାମନା ଆଶା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ରିଘବାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ, ଶ୍ରମିକ ନେତା ଏବଂ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା। ଆଜି ये जो कैंप जो आरंभ होती गोरुमिसाणी आमर माइंस तरफ घनश्याम ब्रदर्स माइंस तरफ जो कार्यक्रम होती वास्तव भाव में ये कार्यक्रम अत्यंत खुशी विषय। मो जिले में विभिन्न जगह मो भूमिका आई हस्पिटाल सहित संस्कृत बहुत दिन धरिकी 15 वर्ष ऊर्ध हम आज विशेष भाव में ये कैंप देखिए मत खूब सुंदर आनंद लगला जो भाव में परिष्कार परिच्छन्न रखाई जो भाव में 2 दिन धरिकी जो व्यवस्था करा व्यवस्थित ढंग से आशा करुँची बहु पेसेंट हे मु शुणिली आज 300 रु ऊर्ध पेसेंट से नाम दाखल होती कार्यक्रम कर निश्चित भाव में ये बहुत पेसेंट बाहर जो 2 दिन धरिकी आम करंजा हस्पिटाल आम जो अस्त्रोपचार कराए भूमिका तरफ से पठाज और आगामी दिन में मु आशा रखुची ये अंचल विभिन्न प्रकार जो मैंने आमर ये चक्षु पेसेंट अच्छा से उपकृत हो पारे जेहेतु माइंस ये अंचल अच्छी ये माइंस पेरिफेरी डेवलपमेंट यहाँ भी मत गोटे हितकर चिंता जे माइंस ऑनर कर साधुवाद जनाऊँगी। तेणु ये आगामी दिन में ये कार्यक्रम आगू रहू एवं बारंबार वर्ष 2 थर ये आई कैम्प जब ये अंचल बहु चक्षु चिकित्सा चक्षु रोगी माने उपशम हो पारे ये मोर वक्तव्य बंद कर। भारत माता की जय। घनश्याम मिश्र एंड सन प्राइवेट लिमिटेड अनुकूल जो आज चक्षु शिविर आयोजन होती जो आम 5 पंचायत जनसाधारण उपकृत हे बोली आशा करुँचे एक स्वागत योग्य पदक्षेप या हो ढेर दिन पर गोटे जनहितकर कार्य मु कंपनी को विशेष विशेष साधुवाद दे मोर वक्तव्य शेष कर। पुलिस सरपंच मिली राणी सिंह आज आमर जो गोरुमिसाणी बस स्टाण्ड रे मोर घनश्याम मिश्र सन्स जो जनकल्याण कार्यक्रम कर चक्षुर जमी आम आखि आमर जमी बयस हो गला समस्त खराब हो जाऊँगी से दृष्टि आकर्षण होती सब प्रोग्राम टी करेतु आमर जो बयस्क हो गला अन्य मानकर आखि ठीक थी बहुत बहुत धन्यवाद देवी जे एत दिन पर जो प्रोग्राम टी कर 5 पंचायत जो ग्रामवासी समस्त असुविधा होते केते दूर को जाते ऑपरेशन किंतु एथर
ଆମର କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ମୋର ସେତିକି ଅନୁରୋଧ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ମୁଦୁଲି ଗରୁମସାଣୀ। ଆଜି ଯେଉଁ ଘନଶ୍ୟାମ ମିଶନ ସନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ ଆଇ କ୍ୟାମ୍ପ ଗରୁମସାଣୀ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ତାର ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଗରୁମସାଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଆଖିକୁ ମାନେ ଆଖି ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିନଥିଲେ। ଆଜି ସେଇ ଆଖି ଟେଷ୍ଟ ଏଇ ଗରୁମସାଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ 5 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଆଜି ଆସିକି ଏଠି ତାଙ୍କର ଆଖି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାହାର ଆଖିର ମୋତାବିନ ଥିବ ତାଙ୍କୁ କରଞ୍ଜିଆ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଛି ସେଠି ଅପରେସନ ହବ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଗରୁମସାଣୀ ବାସୀ। ଆଜି ଆମର ଘନଶ୍ୟାମ ସନ୍ସ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିବାରୁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଲ୍ଥ ବିଷୟରେ, ଆଖି ବିଷୟ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସବୁବେଳେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ସୁମିତ୍ରା ଘୁନିଆ, ଆମର ଘର ହେଲା ବାଦଡ଼ା, ନୂର ବାଦଡ଼ା। ଆମେ ଏଠି ଆସିକରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମେ ସେ ଆଖି ପାଇଁ ଅପରେସନ କି ଚେକ୍ ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ପ୍ରଥମବାର ଆଶା ହେଇଛି, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଗରେ ଆମେ ଥରେ ବି ଆସୁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଇଟା ତମ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପ। ହଁ, ଭଲ ଭଲ ଅଛି, ପ୍ରଥମଟା ଆସିଛୁ ନା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଭୂମିକା ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ଆସିଛି। ମୋ ଡେଜିନେସନ ଅଛି ମମତା ବାଇ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଯୋଉ ଆଇ କ୍ୟାମ୍ପ ହଉଛି ଆପଣ ଏଠି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଠି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମର ଯୋଉ ଏଠି ପେସେଣ୍ଟ ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଯିବୁ ସେ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲରେ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଟେଷ୍ଟ ହବ, ଫ୍ରିରେ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ପରୀକ୍ଷା ତାଙ୍କର ହବ। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଏଥିରେ ଆମେ କହିବୁ ଗାଡି ହାତରେ ଆଣିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିବୁ। সেটা দেখা যাওনি না? এবে এবে দেখা হলা? এবে দেখা হলা? হ্যাঁ, সেটা জনা পড়ছে, সেটা পড়ন্ত ও পটে আছে সেটা। হ্যাঁ, তারপরে সেই ওটা খোলা মুখটা কাটা মুখ আছে তো, কাটা মুখটা কোউ পটে আছে পড়তো। হ্যাঁ, তারপরে হাত দেখে দেখান তো, এটা ছাড়ান তো, এটা ছাড়ান তো, হাতটা দেখে দেখুন। সেটা সেটা এবে দেখুন, সেটা এবে ভালো লাগুছে না এবে এটা ভালো লাগুছে পুরা দিছো নাই? এইটা দিছো তো? হ্যাঁ, সেইটা এবে দেখুন, সেটা এবে দিছো না এটা এবে দিছো দিছো না? এইটা ভালো দিছো তো? হ্যাঁ, ঠিক আছে। এটা দেখা যাচ্ছে না? এবে দিছো না? সেটা এবে দেখুন, সেটা এবে ভালো লাগুছে না এটা এবে দিছো না? এটা দিছো ঠিক? এবে এবে দিছো না? এবে পরিষ্কার? হ্যাঁ, এবে পরিষ্কার ছিল তো? হ্যাঁ, ঠিক আছে। এবার দেখুন, দেখা সেইটা দেখুন তো, সেইটা দেখুন তো, সেইটা সেইটা দেখুন, সেটা এবে ভালো না? এবে ভালো, এটা ঝাপসা। আর এটা দিলে পরিষ্কার লাগুছে, এটা ধরুন, এটা বইটা ধরুন তো, সেটা পিনি দাও তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তল লাইনটা দেখা যাচ্ছে নাহি না? বয়স হ্যাঁ, এবে এবে দেখা গেল পরিষ্কার এটা? এই তল লাইনটা পরিষ্কার তো? হ্যাঁ, সেটা এবে দেখুন তো, আর এবে দেখুন তো, এবে পুরো ঝাপসা। আর এটা এটা দিলে পরিষ্কার লাগুছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই চশমাটা নিয়ে আপনারা ব্যবহার করবে, ঠিক আছে? এই চশমাটা দেওয়া হবে, চশমাটা নিয়ে ব্যবহার করবে, বুঝলেন? আর একটা ড্রপ লিখে দেଉଛି, সেই ড্রপটা নিয়ে পকাইবে দুই আঁখিরে। চশমাটা আপনার সব সময় ব্যবহার করলে আপনার আঁখিটা ভালো লাগবে, কারণ দূরে भी আপনার কম দেখুଛନ୍ତି এবং পাখটা भी কম দেখা যাচ্ছে। এই চশমা পুরো দূরে भी পাওয়ার দেওয়া হচ্ছে, পাখটা भी দেওয়া হচ্ছে, সব সময় ব্যবহার করলে আঁখিটা ভালো লাগবে। সুগা অসুবিধা কোনো হচ্ছে भाई पूरी जाते हैं टेस्ट कर सारा खीरे खीरे और जब सारे स्कूल
ଆଉ ତାପରେ ଚେକଅପ୍ କଣ କରିବା ପାଇଁ ମେଡିସିନ ମେଡିସିନ ଦେଇଦେବେ ସବୁ ସେଠି ହେଇଯିବ। ହଁ ଗୋଡ଼ ସିଧା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କରିଦେଲେ ଭଲ ହବ। ଆଜି କରଞ୍ଜିଆ ନେଇକି ଯିବେ ବୋଧେ ମାଂସ ପେଶୀଟା ଟିକେ ବଢି ଯାଇଛି।